হারানো ৩০টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পশ্চিম থানার পুলিশ। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পশ্চিম থানার পুলিশ। বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মোট ৩০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মানবিক ও দায়িত্বশীল উদ্যোগের মাধ্যমে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও একবার প্রমাণিত হল। পশ্চিম থানার তৎপরতায় ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মোবাইলগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়। উদ্ধারকৃত মোবাইলগুলি বুধবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মালিকদের হাতে তুলে দেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নবীন পাঠক। এই সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি ও স্বস্তি প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট মালিকরা। অনেকেই জানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ব্যক্তিগত স্মৃতি ফিরে পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দিত। পুলিশ সুপার নবীন পাঠক বলেন, সাধারণ মানুষের হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। वेस्ट पीएस में 30 मिसिंग मोबाइल्स जो हैं वो हमने रिकवर करे हैं और उनके ओनर्स को आज लौटा रहे हैं। और ये सारे के सारे मोबाइल जो है CEIR पोर्टल के थ्रू हमने ट्रैक किए हैं। और जो मोबाइल्स हैं ये मेजरली जो है दिसंबर और जनवरी के मिसिंग है और कुछ इसमें थोड़े पुराने भी हैं। कितने दिन के बाद ये मोबाइल सब ये मैंने आपको बताया कि जो मेजर हैं वो दिसंबर मंथ में जो थे मिसिंग थे, तो वो जल्दी इसमें मतलब विदिन 2 मंथ जो है रिकवर करे हैं। कुछ मोबाइल इसमें 6 महीने पुराने भी हैं। कहाँ से मोबाइल ये डिफरेंट लोकेशन से इनकी रिकवरी करी गई है, इसको ट्रैकिंग पे रख के। जो लोग इसको चोरी किया है उनको किसी को पकड़ के आए? डेफिनेटली ये जो इसमें हम कार्रवाई करते हैं तो इसमें मिसिंग की रिकवरी की गई है। और जो मतलब ये मिसिंग मोबाइल थे, थेफ्ट केस में कोई केस कनेक्शन में मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है। এই ঘটনায় পশ্চিম থানার পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী। রিপোর্ট সংবাদ প্রতীক্ষা।